बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 21 माह शवाल मंगल के दिन सब लोग जल्दी से 3 बार ये वजीफा पढ़ लेना। मेरे भाइयों, दौलत का तेज तरीन वजीफा है। शाम तक 70 करोड़ भी मांगो तो अल्लाह देगा। इस वजीफे को करते ही आपके पास आज करोड़ों रुपए आ जाएंगे इंशाल्लाह। माह शवाल के इस बाबरकत दिन में इस तस्बीह को, इस वजीफे को पढ़ने वाला अपनी आंखों से खुद तमाशा देख लेता है। जो लोग वजीफा पढ़ के थक गए हैं, खुदा की कसम ऐसा मोजज़ा आपने कभी नहीं देखा होगा। ये तस्बीह, ये अमल पढ़ लेंगे, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह वालों, आज जो खास अमल, जो वजीफा मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ, ये वजीफा घर में दौलत के अंबार लगा देता है। गायबी दौलत आना शुरू हो जाती है। अगर कोई बंदा ये वजीफा पढ़ता है तो इंशाअल्लाह आज के दिन ही मोजज़ा दिखेगा। और काफी लोग ऐसे हैं जो वजीफा पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, जो मायूस हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिलती। इनके रास्ते में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं। तो इनके लिए भी ये अमल बहुत खास है। वो भी इस वजीफे को पढ़ के देख लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मोजज़ा फरमाएंगे कि अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे कि तमाम की तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां खत्म हो जाएगी। आज का ये जो वजीफा है, कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, वजीफा पढ़ने से क्या क्या फवाइद आपको मिलेंगे, वो सारे का सारा बताएंगे। आज अच्छे तरीके से इस खास वीडियो में पढ़ लीजिएगा। मेरे भाइयों, याद रखना कि 3 गुनाहों की माफी कभी नहीं होगी। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदे के 3 किस्म के गुनाहों को माफ नहीं करेगा। इन गुनाहों के अलावा जिस कदर गुनाह होंगे इनको माफ कर देगा, लेकिन इन 3 गुनाहों को कभी माफ नहीं करेगा। वो 3 गुनाह कौन से हैं? अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरे नंबर पर जादू करना हो या करवाना हो, और तीसरे नंबर पर अपने मुसलमान भाई के साथ हसद करना। अब जो पहला है, इसकी तशरीह कुछ इस तरीके से है कि अगर कोई आदमी इन गुनाहों से तौबा किए बगैर मर जाता है तो इसको माफ नहीं किया जाएगा। इन गुनाहों के अलावा जितने गुनाह होंगे, अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो माफ कर देगा। शिर्क इस कदर संगीन जुर्म है कि शिर्क करने वाले आदमी का कोई अमल कबूल नहीं किया जाता। इसी तरह जादू जो है, ये वो बदतरीन गुनाह है जो आदमी को ईमान से खारिज कर देता है। हसद एक ऐसा जहरीला गुनाह है कि जो आदमी की साल की तमाम नमाजें, तिलावतें, सदकात और दीगर इबादत एक लम्हे में बर्बाद कर देता है। लेकिन आजकल क्या है कि हम किसी अपने बहन भाई की अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, इसका लाइफस्टाइल देख लेते हैं तो हम हसद करना शुरू कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि इसके पास ये क्यों आया है, इससे जेलस होते हैं। तो किसी की अच्छी चीज देखकर अपनी किस्मत पे शिकवा मत किया करो, अल्लाह ताला से मांगा करो, अल्लाह पाक जरूर अता फरमाएगा। जब आपका यकीन इस कदर पुख्ता हो कि अल्लाह ताला देगा तो अल्लाह पाक जरूर अपने बंदे को अता फरमाता है। यकीन सबसे बड़ी ताकत है। जब आपका यकीन ही नहीं होगा, जब आप वज़ाइफ कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, आपको यकीन ही नहीं कि पता नहीं इस वजीफे से मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो फिर इंसान को जब यकीन ही नहीं होता तो फिर इसके वज़ाइफ असर नहीं करते। जादू जो है वो हमारे माशरे में ये भी एक बहुत बड़ी गंदी चीज है। तो जो किसी से जेलस होते हैं वो कहते हैं कि किसी तरह से ये चीज इससे खत्म हो जाए, इसके पास ना रहे, इस पे जादू जन्नात इस तरह की चीजें शुरू करवा देते हैं। इससे भी कोशिश किया करो कि बचा करो। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह पाक आपको अपनी गायबी खजानों से अता फरमाएगा। एक बार आप रब करीम से मांग के तो देखिए, खास तौर पर सुबह शाम सूरा फलक और सूरा नास की तिलावत कर लिया करो। इससे भी अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखेगा। तो मेरे भाइयों, आज दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आज 21 शवाल मंगल के दिन बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने ये वजीफा पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें। पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, आपने ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब के साथ लाजमी पढ़ना है। बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने
سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، میاں بیوی میں محبت، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکے۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آج یا رحمانو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا رحمانو سے پکارتا ہے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو سے پکارتا ہے، تو وہ ذات جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو ہر شے پہ قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا رحمان کہہ کے پکارتا ہے، رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو یا رحمان کہہ کے مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان سے سن لیجئے۔ آپ نے یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ، دھیان اور خلوصی نیت کے ساتھ یا رحمانو پڑھیں گے، رب کی ذات اتنی ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گی۔ 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران اگر آپ حضرات 11 مقاصد کو ذہن میں رکھ کے بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا رحمانو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے وظیفہ سکپ یا کاٹ کے دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ یا رحمانو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
11 बार या रहमानु पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा है मेरे भाइयों, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब कभी इंसान पर मुश्किल वक्त आता है, जब कभी इंसान पर परेशानी आती है, जब कभी इंसान पर मुसीबतें आती हैं, जब कभी इंसान बेबस, लाचार और मजबूर हो जाता है, तो समझ लें कि रब की जात नाराज है। जब रब किसी से नाराज हो जाता है तो मुश्किल वक्त आता है, परेशानियां आती हैं। तो इसलिए जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आए, कोशिश करें कि घर के खामोश कोने में बैठकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें, क्योंकि जिसके गुनाहों की तौबा हो जाती है वो ऐसे है जैसे माँ के पेट से पैदा किया गया हो, और जिसके गुनाहों की पकड़ हो जाती है वो ऐसे है जैसे वो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी कोशिश कर ले, वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। इसलिए आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है, तवज्जो, ध्यान और खलूसी नियत से पढ़ना है। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 1 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, और 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते दौरान अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब जब आपकी जुबान से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह निकल रहा हो, आप अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतर जानता है, इसलिए आपने अपने गुनाहों की तौबा करनी है ताकि गुनाहों की बख्शिश हो जाए। जब रब राजी हो जाए, रब आसानियां पैदा फरमाए, रास्ते की रुकावटें हट जाएं, बंदिशें टूट जाएं, आसानियां हो जाए, बंदा जिस चीज में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है। आपने सिर्फ 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ने के बाद फौरी तौर पर आज का तीसरा और आखिरी वजीफा सूरा कौसर का वजीफा है। सूरा कौसर जिसे रिस्क और दौलत का वजीफा कहा जाता है, सूरा कौसर जिसे मुश्किल कुशा अमल भी कहा जाता है, सूरा कौसर जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। अगर आपको लगता है कि आपकी हाजात पूरी नहीं हो रही, आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, आपके घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के सूरा कौसर को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। और 3 बार सूरा कौसर पढ़ने से आसमानों और जमीनों का रिस्क आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। वो जो कई सालों से ना मिल सका, सूरा कौसर को सिर्फ 3 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अल्लाह वालों, ये आज ये 3 अमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ने हैं, ना आगे पढ़ने हैं, ना पीछे पढ़ने हैं, ना तादाद में कम ज्यादा पढ़ने हैं, क्योंकि ये वजीफा आज के दिन का खास और शर्ती अमल है। इसलिए आपने इसे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। सूरा कौसर पढ़ते साथ ही याद रखिएगा कि अगर आप अपनी दुकान के लिए पढ़ रहे हैं, जिस दुकान पे ग्राहक नहीं आते वहां ग्राहकों का रश लग जाएगा। जिस कारोबार में तरक्की नहीं है, जो चलता बंद हो चुका है, वो कारोबार चमक उठेगा। कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी के लिए पढ़ लो, मनपसंद नौकरी, शादी के लिए पढ़ लो, कर्जदार हो, कर्ज से खलासी और निजात के लिए पढ़ लो, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए आज ये 3 अमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ने हैं। आपने सबसे पहले नंबर पर 11 बार या रहमानु या रहमानु या रहमानु को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है 11 बार। तीसरे नंबर पर आपने सूरा कौसर पढ़नी है। ये 3 अमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ने के बाद आपने आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। वजीफा मुकम्मल हो चुका। फौरी तौर पर रब करीम से अपनी हाजात और इनामात लेने का वक्त है। याद रखिएगा, कोई भी वजीफा है, कोई भी जिक्र है, कोई भी कुरानी सूरत है, अल्लाह के नाम है या कुरानी आयात है, ये रब को बनाने का एक तरीका है, रब को राजी करने का एक तरीका है। और हाथ उठा के दुआ करना, ये रब से इनामात लेने का वक्त है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, ये 3 अमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ने के बाद आपने दोनों हाथ उठा के रब करीम से दुआ करनी है। जब तक आपके दिल को सुकून न मिले, बार बार अपने रब से दुआ करते चले जाएं। हो सके तो सजदे की हालत में मांगिएगा। इंसान सजदे की हालत में अपने रब के करीब तरीन होता है, और जब कोई बंदा सजदे की हालत में रब से मांगता है
تو مانگنے والا بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں، جو کہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ کوئی اچھی بات کسی کے ساتھ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اللہ پاک صدقہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، صدقہ کرنے والوں کا رزق میں برکت ڈالتا ہے، صدقہ کرنے والوں کی پریشانیوں کو اور بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اچھی بات کو لازمی شیئر کیا کرو، یہ بات شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔